बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात का आगाज़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की बात भी मोटिवेशनल बात है, आपको पसंद आएगी और आपको ज़िंदगी में इससे कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। एक शख्स था और उसका एक ही बेटा था और वो बहुत ज़्यादा लाडला था। उसकी माँ उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती, जो वो कहता उसको मिल जाता था। एक दिन उसका वालिद साहब जो बाप था वो उसको अपने बेटे को कहता है कि देखो तुम मेरे कमाई जो है मैं कमाता हूँ और तुम बैठ के खाते हो या पैसे उड़ाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद भी कुछ करो। वो कहता है जी मैं तो कर सकता हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। अब वो अपने बेटे को कहता है कि ठीक है, मैं आपको घर से बाहर निकालता हूँ और आप तब तक घर नहीं आना जब तक आप एक सोने की अशरफी कमा के घर नहीं आओगे। तो आप इस घर से बाहर चले जाओ, निकल जाओ घर से। अब ये सारी बातें उसकी वालिदा सुन रही होती हैं और आपको पता है माँ का दिल तो वैसे भी नरम होता है, वो कहाँ अपने बच्चे को सख्तियों में धूप में तपती में देख सकती है, नहीं देख सकती। तो खैर वो जब लड़का घर से जाने लगता है तो उसकी माँ चुपके से उसको एक सोने की अशरफी दे देती है। कहती है कि ये जब वापस आना तो अपने वालिद को देना और कहना कि मैं ये कमा के लेके आया हूँ। वो लड़का ऐसे ही करता है। वो लड़का शाम को घर आता है और शाम को घर आके अपने वालिद को कहता है कि ये ले, ये मैं अशरफी कमा के लेके आया हूँ। जब वो अशरफी अपने वालिद साहब के हाथ में रखता है तो उसका वालिद साहब वो अशरफी लेकर आग में फेंक देता है। पहले उस अशरफी को देखता है फिर आग में फेंक देता है। अब वो बड़ा ऐसे परेशान भी हुआ कि वालिद साहब ने अशरफी आग में फेंक दी, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। खैर उसका वालिद कहता है उसे कि मुझे नहीं लगता कि ये अशरफी तुम कमा के लाए हो, लिहाजा आप घर से निकल जाओ और जब तक अशरफी कमा के नहीं लेके आओ तब तक घर वापस नहीं आना। अब फिर वो जब जाने लगता है तो उसकी वालिदा फिर दरवाजे पे उसको चोरी छुपे अशरफी दे देती हैं और उसे कहती हैं कि अभी जल्दी घर मत आना, आप 3-4 दिन 5 दिन के बाद घर आना, ताकि आपके वालिद को लगे कि आप ये अशरफी कमा के लेके आए हो। खैर वो ऐसे ही करता है, घर से चला जाता है और वो 4-5 दिन के बाद घर वापस आता है। जब घर वापस आता है तो वो अपने वालिद को अशरफी देता है कि ये ले, मैंने अशरफी कमा के ले आया हूँ। जब वालिद साहब उसकी अशरफी हाथ में रखते हैं और उसे देखते हैं तो वो अशरफी फिर आग में फेंक देते हैं। वो लड़का खामोश खड़ा देख रहा होता है कि वालिद को क्या हो गया है, जब मैं देता हूँ ये आग में फेंक देते हैं। अब वालिद साहब फिर उसे कहते हैं कि ये तुमने नहीं कमाई, अभी तुम फिर जाओ और अपनी मेहनत से अशरफी कमा के लेके आओ। अब लड़का फिर जाने लगता है तो उसकी वालिदा फिर उसे अशरफी देती है। तो उस वक्त वो लड़का कहता है कि नहीं अम्मी जान, अभी आप मुझे ये अशरफी ना दें, क्योंकि अभी मैं जाता हूँ और मैं खुद मेहनत करके अशरफी कमा के लेके आऊँगा। खैर वो वालिदा से अशरफी लेने से इनकार कर देता है और वो चला जाता है। लड़का 1 महीना गुजर जाता है, घर वापस नहीं आता। 1 महीने के बाद लड़का घर वापस आता है। जब वो घर वापस आता है तो अपनी जेब में से एक अशरफी निकालता है और अपने वालिद साहब के हाथ पे रख देता है और कहता है कि अब्बू जान, अभी मैं कसम उठा के कहता हूँ कि ये अशरफी मैंने बहुत ही मेहनत से कमाई है, मैंने बहुत मुशक्क़त उठाई है, तब जाके ये अशरफी मुझे मिली है। और वालिद साहब जब हाथ में वो अशरफी लेते हैं और देखते हैं तो फिर वो आग में फेंकने लगे ही होते हैं
کہ وہ لڑکا ایک دم سے والد کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نہیں والد صاحب، یہ آپ آگ میں مت پھینکیں، کیونکہ یہ میں نے بہت مشکل سے کمائی ہے، اس کے پیچھے میں نے بہت پسینہ بہایا ہے۔ تو والد صاحب اس کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اشرفی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، اب میں مانتا ہوں کہ یہ واقعی ہی تم نے کما کے لے کے آئے ہو، کیونکہ جب اپنے ہاتھ کی کمائی ہونا تو پھر انسان اس طرح سے نہیں اڑاتا۔ اس کے والد نے کہا کہ مجھے اس لیے یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو نے اپنے ہاتھ سے کما کے لائی ہے، کیونکہ پہلے جو 2 اشرفیاں میں نے آگ میں پھینکی تھیں، تو وہ جب آگ میں پھینکی تو ان کا تمہیں کچھ دکھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تم نے اپنی محنت سے نہیں کمائی تھی، وہ آگ میں نے پھینک دی، تمہیں اثر نہیں ہوا۔ لیکن یہ اشرفی جب میں آگ میں پھینکنے لگا تو تم آگے آ گئے، کیونکہ تم نے محنت کی ہوئی تھی، تمہیں پتا تھا کہ کتنی مشکل سے تم کما کے لے کے آئے ہو۔ اگر یہ میں آگ میں پھینک دیتا تو تمہیں بہت تکلیف ہوتی، تمہاری اتنی محنت کی گئی آگ میں ضائع ہو جاتی، لیکن اس سے پہلے جو 2 اشرفیاں جل چکی ہیں ان کا تمہیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی، کچھ لوگوں کے ساتھ بھی، کہ وہ دوسروں کے پیسے پہ بیٹھ کے بڑی عیاشی کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، لیکن جب اپنے کمائے ہوئے پیسے جب انسان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ ان کو بڑا سنبھال کے خرچ کرتے ہیں۔ خیر، ہمیں بہت زیادہ وہ خرچ کرنا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے وسائل، اپنی ضرورتیں اتنی ہی کریں کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، تاکہ آپ کو کل کسی مشکل کا سامنا اگر کرنا پڑ جائے تو آپ کو وہ تکلیفیں برداشت ہو سکے، نہ کہ وہ آپ کی برداشت سے باہر ہو سکے۔ آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور اس کے بعد میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیے، مشکلات کھڑیاں مت کریں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہیں، تاکہ جب اللہ پاک آپ کو صلہ دے تو آپ خوشی سے زمین پہ پاؤں نہ رکھ پائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی ان نیکیوں کا اتنا بڑا انعام عطا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ بھی دے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور ابھی کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالی کسی اچھی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔